देते हैं, वनवासी केंद्र को देते हैं, वो पैसे यहाँ पर दहशतगर्दी पर इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन जब ये वाकयात सामने मंजर पे आके गए और जब लैपटॉप के अंदर ताल्लुक से पहले दिन ये कहा गया कि वो हैदराबाद मुजाहिदीन है और दूसरे दिन ये कहा गया कि वो पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हैं, जैसे ही साहिल पर उतरे वो 45 किलोमीटर के एरिया में विले पार्ले से लेकर नारीमान पॉइंट तक, नारीमान हाउस तक वो लोग दहशतगर्दी फैलाते चले आए। और तीसरे दिन ये कहा गया कि वो एक हफ्ता कबल ही हिंदुस्तान के अंदर आए, बॉम्बे के अंदर आए और नारीमान हाउस के अंदर कमरा किराए से लेकर वो लोग वहां मुकीम थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि नारीमान हाउस जो यहूदियों का मरकज, जहां पर ईसाइयों को और मुसलमानों को रहने के लिए जगह दी नहीं जाती, वहां पर ये लोग कैसे आए? हमारे कोस्ट गार्ड नहीं थे क्या? हमारे सेंसर्स लगे हुए नहीं थे क्या? हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस वहां नहीं थी? जबकि उस वक्त गुजरात के साहिल, कच्छ के रन के ऊपर हमारे नेवी की जो है प्रैक्टिसेस चल रही थी, जंगी मशकें चल रही थी। ऐसे हालात के अंदर जब जंगी मशकें कच्छ के रन के ऊपर चल रही थी, गुजरात के साहिल पर चल रही थी, तो ये लोग दाखिल कैसे हुए? फिर ये बताया गया कि अजय मासानी के कश्ती जो कुबेरा नाम की होती है, उन वेपन्स के साथ, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स के साथ अपने थैलों के अंदर बम रखे हुए AK-47, AK-56 राइफलें लिए हुए किलोमीटर का एरिया है, उसके अंदर दाखिल होते हैं और रेलवे स्टेशन से लेकर हर जगह वो बंदूक से गोलियां बरसाते हुए आ जाते हैं। क्या हमारी इंटेलिजेंस नाकाम नहीं थी या अमदन उन्हें बुलाया गया? अगर आउटलुक मैगजीन के एडिटर की वो बात जो उन्होंने अपने मैगजीन में लिखी कि आज तक टीवी चैनल के ऊपर जब बातचीत हो रही थी दहशतगर्दों की, जो टेलीफोन सुनाया गया, वो टेलीफोन में वो कह रहे थे क्या हिंदुस्तानी सियासतदानों के पास इतना पैसा है कि हमें खरीद कर यहां पर बुलाए? ओबेरॉय होटल कैसे मालूम? उन्हें कामा हॉस्पिटल कैसे मालूम? उन्हें विले पार्ले कैसे मालूम? उन्हें बीटी का रेलवे स्टेशन कैसे मालूम? ये काबिले गौर चीजें हैं। और फिर आमिर अजमल खत साहब का बयान जो पुलिस वाले तैयार करा के अखबारात में देते हैं, लेकिन टेलीविजन वाज़े तौर के ऊपर बॉम्बे वाकयात की तहकीकात की जाती। क्यों मुसलमानों को मशकूक बनाया जा रहा है? क्यों मुसलमानों के ताल्लुक से नफरत पैदा की जा रही है? गुज़िश्ता पार्लियामेंट सेशन के अंदर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी जब दहशतगर्दी के ऊपर बयान दे रहे थे, तो यही तेलुगु देशम वाले, यही कम्युनिस्ट जमात वाले, यही बीजेपी वाले उनके खिलाफ आवाजें कस रहे थे। और यहां के असेंबली में जब कायदे अवान असेंबली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब करकरे की मौत के ऊपर जब हक़ाइक़ को वाज़े करने का मुतालबा किया, तो यहां पे किसी की जबान में अल्फाज तक नहीं थे साहब के असेंबली में उस दिए गए बयान की मुखालफत कर सके। लेकिन पलटकर 4 दिन के बाद जब यही अल्फाज से अब्दुल रहमान अंतोले जो मरकजी वजीर हैं अपने तौर के ऊपर बयान देते हैं, तो अब्दुल रहमान अंतोले पे दबाव डाला जाता है और अब्दुल रहमान अंतोले बड़ी बेशर्मी से अपना बयान वापस ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही दबाव पड़ा उनके आकाओं का, उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया। लेकिन कुर्बान जाइए कि रियासत आंध्र प्रदेश में जो आपकी अपनी सियासी जमात है, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो आपकी अपनी ताकत है, जो आपकी आवाज को कानून साज इदारों में पहुंचाती है, जब पार्लियामेंट में बैरिस्टर ओवैसी बयान देते हैं तो उनके ऊपर कोई दबाव डालने वाला पैदा नहीं हो सका। तो वही असेंबली के अंदर कायदे अवान जब बयान देते हैं तो एक नया आदमी सिर्फ इतना ही कहना था, हमारे अरकान असेंबली उसके ऊपर टूट पड़ते हैं
اور تیلگو دیشم کے سارے ارکان اسمبلی اسے ایسا بچاتے ہیں جس طریقے سے تسلیمہ نسرین کو کمیونسٹوں نے یہاں حیدرآباد میں بچایا تھا۔ یہ ہمت رہنا چاہیے، یہ طاقت رہنا چاہیے۔ 300 لوگوں کے اندر 294 میں 5 ہم ہیں، لیکن وہ 294 ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بلا خوف و خطر اس کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ قانون ساز ادارے ہوں یا پھر آپ کی ہماری عوامی زندگی ہو۔ عزیزان محترم، آنے والے واقعات بہت ہولناک ہوتے جا رہے ہیں۔ فرقہ پرستی عہدیداروں میں بھی آ چکی ہے، بالخصوص پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر اتنی فرقہ پرستی اور وہاں کا سرکل انسپکٹر جو رحمان ہے، بکنور سی آئی جس کا نام رحمان ہے، جو جلگم پلی کے مسلمانوں کے اوپر یہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ تم لوگ یہاں کے ہندوؤں سے کمپرومائز کر لو، یقیناً وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ قادیانی ہے، وہ واجب ہندوؤں سے کمپرومائز کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ یہاں کے ایس پی صاحب سے میں گزارش کروں گا، یہاں کے کلکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ اب اور فوراً اس سرکل انسپکٹر کو سسپینڈ کر دیا جائے جو اپنے وردی کا، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے، جو مسلمانوں کو ہراساں کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوؤں سے کمپرومائز کرو۔ مسلمان مر جائے گا لیکن ہندوؤں سے کمپرومائز نہیں کرے گا۔ مسجد کے معاملہ ہو یا اسلام کا، یہ شریعت کا معاملہ، ہر طریقے سے ہم تیار ہیں۔ ارے ہم ہماری جانے کل میں ہمیشہ بے خوف نڈر ہوتے ہوئے، جذبات کو اپنے ہوش کے تابع رکھتے ہوئے فیصلے کرتے چلی آئیے۔ اگر ہمارے ذہنوں کے ساتھ، ہمارے مذہب کے ساتھ، ہمارے مذہبی تقدس کے ساتھ، ہمارے مذہبی عبادت گاہوں کے ساتھ، ہماری شریعت کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا تو ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں۔ چاہے نظام آباد ہو یا عادل آباد ہو یا پھر حیدرآباد اور ہندوپور ہو، مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ہی مقصد ہے، مسلمانوں کی سربلندی، مسلمانوں کے سماجی موقف کو اعلیٰ اور پا مقام دینا مسلمانوں میں، کہ یہاں پر مجلس اتحاد المسلمین جب اپنا امیدوار ٹھہرائے گی تو مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار پر صاحب ہو یا ذکی الدین صاحب ہو یا سید حقانی صاحب ہو یا پھر زبیر بن سعید ہو یا معیز بیگ ہو یا خواجہ انور خان ہو یا وسیم احمد ہو یا سینئر مجلسی قائد نعیم الدین صاحب سابق کونسلر ہو، یہ سب آپ کے درمیان ہمیشہ رہتے ہیں۔ اغیار کی چوکھٹ پر جانا چھوڑ دیجئے، مجلس اتحاد المسلمین کے پاس آئیے، مجلس اتحاد المسلمین سے اپنے